ग़ज़वा उहद के नाजुक तरीन लम्हात और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से अपनी मदद नाजिल फरमाई। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद के रोज़ देखा कि आप अलैहिस्सलाम के साथ दो आदमी थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ये दोनों आप अलैहिस्सलाम की तरफ से इंतहाई ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इससे पहले और उसके बाद उन दोनों को कभी न देखा। एक और रिवायत में है कि ये दोनों हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल थे। यह सारा हादसा चंद लम्हात के अंदर बिल्कुल अचानक और तेज रफ्तारी से पेश आया, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब सहाबा कराम जो लड़ाई के दौरान सफ़े अव्वल में थे, जंग की सूरत हाल बदलते ही या नबी की आवाज़ सुनते ही आप अलैहिस्सलाम की तरफ बेतहाशा दौड़ कर आए। मगर जब ये लोग पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो चुके थे, 6 अंसारी शहीद हो चुके थे, 7वें जख्मी होकर गिर चुके थे और हजरत साद और हजरत तलहा जान तोड़ कर मुदाफियत कर रहे थे। इन लोगों ने पहुंचते ही अपने जिस्मों और हथियारों से नबी अलैहिस्सलाम के गिर्द एक बाड़ तैयार कर दी और दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले रोकने में इंतहाई बहादुरी से काम लिया। लड़ाई की सबसे आप अलैहिस्सलाम के पास पलट कर आने वाले सबसे पहले सहाबी आप अलैहिस्सलाम के यार-ए-गार हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इब्न हब्बान ने अपनी सही में हजरत आयशा से रिवायत की है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उहद के दिन सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम से पलट गए थे, यानी मुहाफिज़ीन के सिवा तमाम सहाबा आप अलैहिस्सलाम को आपकी क़यामगाह में छोड़कर लड़ाई के लिए अगली सफ़ों में चले गए थे। फिर घेराव के हादसे के बाद मैं पहला शख्स था जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पलट कर आया। देखा तो आपके सामने एक आदमी था जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ रहा था और आपको बचा रहा था। मैंने जी ही जी में कहा, तुम तलहा हो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, तुम तलहा हो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। इतने में अबू उबैदा बिन जर्राह मेरे पास आ गए। वो इस तरह दौड़ रहे थे गोया चिड़िया उड़ रही है, यहाँ तक कि मुझसे आन मिले। अब हम दोनों नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़े। देखा तो आपके आगे तलहा बिछे पड़े थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने भाई को संभालो, इसने जन्नत वाजिब कर ली है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जख्मी हो चुका था और खौद की 2 कड़ियां आंख के नीचे रुखसार में धंस चुकी थीं। मैंने उन्हें निकालना चाहा तो अबू उबैदा ने कहा, खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे निकालने दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुंह से एक कड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता निकालनी शुरू की ताकि रसूलुल्लाह को अजियत न पहुंचे, और बिलाखिर एक कड़ी अपने मुंह से खींच कर निकाल ली, लेकिन इस कोशिश में उनका एक निचला दांत गिर गया। अब दूसरी मैंने खींचनी चाही तो अबू उबैदा ने फिर कहा, अबू बकर खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे खींचने दीजिए। उसके बाद दूसरी भी आहिस्ता आहिस्ता खींची, लेकिन उनका दूसरा निचला दांत भी गिर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने भाई तलहा को संभालो, इसने जन्नत वाजिब कर ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें संभाला। उनको 10 से ज्यादा जख्म आ चुके थे। इससे भी अंदाजा होता है कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दिन दिफा व क़िताल में कैसी जांबाजी और बेजिगरी से काम लिया। फिर इन्हीं नाजुक तरीन लम्हात के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जांबाज सहाबा की एक जमात आन पहुंची, जिनके नाम ये हैं, अबू दुजाना, मुसअब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सहल इब्न हनीफ, मालिक बिन सिनान, उम्मे अमारा नुसैबा, कतादा बिन नुमान, उमर बिन खत्ताब, हातिब बिन अबी बल्ता और अबू तलहा। उधर मुशरिकीन की तादाद भी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी, जिसके नतीजे में उनके हमले सख्त होते जा रहे थे और उनका दबाव बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंद गढ़ों में से एक गड्ढे में जा गिरे जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इसी किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था, और इसके नतीजे में आप अलैहिस्सलाम का घुटना मोच खा गया। चुनाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, जो खुद भी जख्मों से चूर थे, आप अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया। तब आप अलैहिस्सलाम बराबर खड़े हो सके। नाफि बिन जुबैर कहते हैं, मैंने एक महाजिर सहाबी को सुना, फरमा रहे थे, मैं जंग उहद में हाजिर था। मैंने देखा कि हर जानिब से आप अलैहिस्सलाम पर तीर बरस रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आप से फेर दिए जाते हैं, यानी आगे घेरा डाले हुए सहाबा उन्हें रोक लेते हैं। और मैंने देखा कि अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़हरी कह रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ है, अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब थे, आप अलैहिस्सलाम के साथ कोई भी न था। फिर वो आप अलैहिस्सलाम से आगे निकल गया। इस पर सफवान ने उसे मलामत की। जवाब में उसने कहा, वल्लाह मैंने उसे देखा ही नहीं, खुदा की कसम वो हमसे महफूज कर दिया गया है। उसके बाद हम 4 आदमी ये अहदो पैमान करके निकले कि उन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन उन तक न पहुंच सके।
بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر آپ علیہ السلام کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگے اور ابو طلحہ آپ علیہ السلام کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی علیہ السلام قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ اپنا اور نبی علیہ السلام کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی علیہ السلام گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ نبی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ علیہ السلام کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، جس نے نبی علیہ السلام کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا، پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور و شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا، پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 یا 22 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے آپ علیہ السلام کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا، واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نسیبہ بنت کعب نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمہ کے سامنے آ گئیں۔ ابن قمہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کمبخت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی انتہائی پامردی اور جانبازی سے جنگ کی۔ وہ آپ علیہ السلام سے ابن قمہ اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بلاخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن قمہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر آپ علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اس کے اس اعلان سے نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں آپ علیہ السلام سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ علیہ السلام کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔
حضرत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने झंडा हज़रत अली इब्न अबी तालिब को दिया। उन्होंने जमकर लड़ाई की। वहां पर मौजूद बाकी सहाबा कराम ने भी बेमिसल जांबाजी और सरफरोशी के साथ दिफा और हमला किया, जिससे बिलाखिर इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि आप अलैहिस्सलाम मुशरिकीन की सफ़ें चीर कर नरगे में आए हुए सहाबा कराम की जानिब रास्ता बनाएं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाया और सहाबा कराम की जानिब तशरीफ लाए। सबसे पहले हजरत काब बिन मालिक ने आप अलैहिस्सलाम को पहचाना। खुशी से चीख पड़े, मुसलमानों खुश हो जाओ, ये हैं रसूल अल्लाह। आपने इशारा किया कि खामोश रहो ताकि मुशरिकीन को आपकी मौजूदगी और मकाम मौजूदगी का पता न लग सके, मगर उनकी आवाज़ मुसलमानों के कानों तक पहुंच चुकी थी। चुनाचे मुसलमान आपकी पनाह में आना शुरू हो गए और रफ्ता रफ्ता तकरीबन 30 सहाबा जमा हो गए। जब इतनी तादाद जमा हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की घाटी यानी कैंप की तरफ हटना शुरू किया, मगर चूंकि इस वापसी के मानी ये थे कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को नरगे में लेने की जो कार्रवाई की थी वो बेनतीजा रह जाए, इसलिए मुशरिकीन ने इस वापसी को नाकाम बनाने के लिए अपने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। मगर आप अलैहिस्सलाम ने इन हमलावरों का हुजूम चीर कर रास्ता बना ही लिया और शेरान इस्लाम की शजात और शहजोरी के सामने उनकी एक न चली। इसी असना में मुशरिकीन का एक अड़ियल शहसवार उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मुगीरा ये कहते हुए आप अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ा कि या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। उधर रसूल अल्लाह भी दो दो हाथ करने के लिए ठहर गए, मगर मुकाबले की नौबत ना आई क्योंकि उसका घोड़ा एक गड्ढे में गिर गया और इतने में हारिस बिन समा ने उसके पास पहुंचकर उसे ललकारा और उसके पांव पर इस जोर की तलवार मारी कि वो वहीं बैठ गया। फिर उसका काम तमाम करके उसका हथियार ले लिया और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए। मगर इतने में मक्की फौज के एक दूसरे सवार अब्दुल्ला बिन जाबिर ने पलटकर हजरत हारिस बिन समा पर हमला कर दिया और उनके कंधे पर तलवार मारकर जख्मी कर दिया, मगर मुसलमानों ने लपक कर उन्हें उठा लिया। उधर खतरात से खेलने वाले मर्द मुजाहिद अबू दुजाना, जिन्होंने आज सुर्ख पट्टी बांध रखी थी, अब्दुल्ला बिन जाबिर पर टूट पड़े और उसे ऐसी तलवार मारी कि उसका सर उड़ गया। करिश्मे कुदरत देखिए कि इसी खूंरेज मार धाड़ के दौरान मुसलमानों को नींद की झपकियां भी आ रही थीं, और जैसा कि कुरान ने बतलाया है ये अल्लाह की तरफ से अमन और तमानियत थी। अबू तलहा का बयान है कि मैं भी उन लोगों में से था जिन पर ओहद के रोज नींद छा रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिर गई। हालत ये थी कि वो गिरती थी और मैं पकड़ता था, फिर गिरती थी और फिर पकड़ता था। खुलासा ये कि इस तरह की जांबाजी और जांसुपारी के साथ ये दस्ता मुनज़्ज़म तौर से पीछे हटता हुआ पहाड़ की घाटी में वाक़े कैंप तक जा पहुंचा और बकिया लश्कर के लिए भी उस महफूज मकाम तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। चुनाचे बाकी मानदा लश्कर भी अब आप अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हजरत खालिद की फौजी अबकरियत आप अलैहिस्सलाम की फौजी अबकरियत के सामने नाकाम हो गई। इब्ने इसहाक का बयान है कि जब रसूलुल्लाह घाटी में तशरीफ ला चुके तो उबई बिन खलफ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद कहाँ है, या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह हम में से कोई उस पर हमला करे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसे आने दो। जब करीब आया तो रसूलुल्लाह ने हारिस बिन समा से एक छोटा सा नेज़ा लिया और लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है तो मक्खियां उड़ जाती हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम उसके सामने आ पहुंचे। उसकी खौद और जिर्रा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई पड़ी। आपने उसी पर टिकाकर ऐसा नेज़ा मारा कि वो घोड़े से कई बार लुढ़क गया। जब कुरैश के पास गया, हालांकि गर्दन में कोई बड़ी खराश न थी, अलबत्ता खून बंद था और बहता न था, फिर भी कहने लगा, वल्लाह मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा, खुदा की कसम तुमने दिल छोड़ दिया है, वरना तुम्हें वल्लाह कोई खास चोट नहीं आई। उसने कहा, वो मक्के में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, इसलिए खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक देता तो भी मेरी जान चली जाती। बिलाखिर अल्लाह का ये दुश्मन मक्का वापस होते हुए मकाम सर्फ पहुंचकर मर गया। अबुल असवद ने हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि ये बैल की तरह आवाज निकालता था और कहता था, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ मुझे है अगर वो ज़िलमजाज के सारे बाशिंदों को होती तो वो सब के सब मर जाते। पहाड़ की तरफ नबी अलैहिस्सलाम की वापसी के दौरान एक चट्टान आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस पर चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ न सके, क्योंकि एक तो आपका बदन भारी हो चुका था, दूसरे आप अलैहिस्सलाम ने दोहरी ज़र्रा पहन रखी थी और फिर आप अलैहिस्सलाम को सख्त चोटें भी आई थी। लिहाजा हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह नीचे बैठ गए और आप अलैहिस्सलाम को कंधों पर उठाकर खड़े हो गए। इस तरह आप अलैहिस्सलाम चट्टान पर पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तल्हा ने जन्नत वाजिब कर ली।
جب رسول اللہ گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں آپ علیہ السلام گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ نے حضرت سعد سے فرمایا، ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا، اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا، اور اسے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی علیہ السلام کے خلاف کیا تھا۔ چونکہ انہیں آپ علیہ السلام کے انجام کا صحیح علم نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کیونکہ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلے میں مشغول تھیں، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور ناک کان وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا، لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا۔